तते वेलकम कर दी जन के भल पाँच दीटा कफी किसी बुझी पाऊनी के कौन निजा सी अच्छे बुझी पाऊनी अच्छा ठीक है लगा आस 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 माड़ कौड़ी हो जाए कानटा हाँ हाँ कान भांगी जाए कौन फुली जाए कान भांगी जाए चलो 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 बादाम देखिए चलो किसी के लगा गोड़ बाजी बंद कर उठी जाए बहु आसले पुराना नंबर 8453 व्हाट्सएप नहीं वाह बापा बाघर जाए कहले हाँ अपेक्षा करी बहुत आईस प्रभु ठाकुर से देखा मुझे जस्ट कहती मो मामा आस ब्लॉग कर अपेक्षा कर झील को देखिए खाली गेल केते समय जाए बों पाखे बसे बुझिलु हाँ आज पाख छाड़ू ना दी जन जाक मामा कौन कही लिजा आइब गेलु करदब कही ना कॉफी आइला बोले ऊपर हां ऊपर थिला कॉफी सापु बोले तळे थिला हां हां हला तो कोन हेची गाड़ी टा रख देजन कॉफी तार सीडी बटु आइला गाड़ी को डायरेक्ट आइला हला सापु बाटो पाउनी कोड आसीओ सापु आसी करते बिकळ बळे आनी जे ये तार गोटे राउंड गेलो हे करले साबो आग बुझिलु साबो आग आसी हला किंतु गेला हला बळे हला एटा बात करछि हाँ छोटा ना सापटा बहुत अंडरस्टैंडिंग जानचु जा सेती गेला हेता फेर गेला हबो लिजा हैंड वॉश फेर कर आउ थर कर ओ हेलो ता चेन आंची बाइटी भिड़ा हबो चल मु करतली आ के करिवो तुम दिन अधे कुणिया तो से आदरवे कफी आसे खाइबा कफी ए कफी खाइबा ना क्या कथा मानलानी देखिलो गोटे मजा कथा शुणु मामा
ମୁଁ ଠାକୁର ଘରକୁ ଯାଇଛି ଧୂପ ଦେବାକୁ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବେଙ୍ଗଟେ ବସିଛି ବୁଝିଲୁ ମୁଁ କହିଲି ବେଙ୍ଗ ମୋତେ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ବେଙ୍ଗକୁ ଦେଖୁଛି କାଳେ ମୋ ଉପରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ ମୋ ଗୋଡ଼ ଦେଉ ମୋ ଆଣ୍ଠୁ ଦେଉ ଛୋଟ ଆଣ୍ଠୁ ଟିକେ ଶୁଣ ମ ମାମୁନୁ ଛୋଟ ଆଣ୍ଠୁ ମୁଁ କହିନି ଭଗବାନ ମୋ ଆଣ୍ଠୁ କେଉଁଠି ହବ ମୁଁ ଗୋଟେ କହିନି ର ଛାଞ୍ଚୁଣି ଆଣେ କ୍ୟାମେରା ଆଣେ ଫୋନ୍ ଆଣେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ତତେ କରିବି ଅଛି ଦେଖିଲା ବେଙ୍ଗ ନାହିଁ ଗଲା ବେଙ୍ଗ ପଳେଇଛି ଭଗବାନ ଅନଲୁ ଓ କଣ ହେଲା ମାମା ଭିଡ଼ି ଦେଲା ମାମା ଭିଡ଼ି ଦେଇଛି ମାମା ଭିଡ଼ି ଦେଇଛି ଆଜି ଭିଡ଼ି ଦେଲା ମୋ କପିକୁ ଆଜି ବା ଦିନ ମାନ ପୁରା ଫିଟା ହେଇଛି ମାନେ ତୁ ଅଛୁ ବୋଲି ହେଇଲୋ ଇଏ ଆସିଲା ଗେଲ ହେବାକୁ ସାବ କୋଉଠି ବି ଲିଜା ତୋ ପାଖ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ୟେସ୍ ଆମର ଗାଇସ୍ ଆଜି ମୋର ଖାଲି ଆଜି ହାତ ଧୋଇ ଦେଇକି ମୋର ଆଜି ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ ସାରିଦେବି ଦେଖିଲ ବାବାକୁ ଦେଖିଲ ଓହୋ ବାବାରେ ସିଏ ଗେଲ ହବନି ଖାଲି ତୁ ଏକୁଟିଆ ଗେଲ ହବ ଜୀବନ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ତତେ ଡାକୁଛି ବୁଝିଲୁ ତାକୁ ଗେଲ କର ସେଥିପାଇଁ ଲିଜା ଆଜି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ କରି କେତେ ସମୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ କରିବୁ ଏମିତି ସେମାନେ ଏମିତି ହଉଥିବ ତୁ କେତେ ଥର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ କରିବୁ ଗଲା ଏଠି ହାତ ଧୋଇଥିଲୁ କି ମାମା ନା ସେଇଆ ମେସିନ୍ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଟେକିଂ ନେଇକି ତାକୁ ଯାଉଛି ପାର ଫୁଟି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ତୋ ବାବା କ'ଣ ପଠେଇଛନ୍ତି ନଖର ମୋର ବହୁତ ଶକ୍ ତୋ ବାବା କ'ଣ ପଠେଇଛନ୍ତି ଦେଖେ ୱା ନେ କ୍ୟାଚ୍ ପୁରା ହେପି ଛଣାଛଣି କରିଦେଇଛି ବରା ସିନା ଦେଇଥାନ୍ତି ଇଏ ବରାଟା ମୋତେ ଯାହା ବି ହେଲେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗେ ମତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କଲା ହଁ ମାନେ ବରା ହେଲେ ଶୋଇପଡ଼ିବି ବରା କର ସବୁ ରଙ୍ଗ ମାମା ସବୁ ରଙ୍ଗ ତାହେଲେ ଜୋକର ସବୁ ଟିକିରି ଅଛି ରଙ୍ଗ ଦେଖେ ରଙ୍ଗ ଫୋପାଡ଼ ଦେଇ ପଳେଇଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ନା ଓହୋ ମୁଁ ଦେଖିନି ଗେନ୍ଦୁରେଇନି ମୁଁ ମୋ ଖେଳଟାକୁ ଦେଖୁଥିଲି